बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। तो जनाब, आज हमें फिर हाफिज़ साहब की जो नाश्ते की खुशबू थी खींच के लेकर आ गई, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा यहाँ का नाश्ता और यहाँ की पूरियाँ पसंद आई। और बस हम आज फिर यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आए हैं। और आप कमेंट्स करके बताइएगा कि किस किस को यहाँ की पूरियाँ अच्छी लगी और यहाँ का नाश्ता किसको पसंद आया है। वैसे तो कराची में भी मिल जाती हैं, अगर उनसे फरमाइश की जाए कि आप लाहौर की पूरियाँ बना कर दें तो फिर वो बड़ी बड़ी पूरियाँ बना कर दे देते हैं, लेकिन बस वो एक ख़ास जगह की स्पेशलिटी होती है। तो बस हमने यहाँ से नाश्ते से एंजॉय किया, क्योंकि इसके बाद हमें जाना है कुछ जगहों के ऊपर, कुछ तफरीही मकामात के ऊपर। क्योंकि हम आए हैं, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम यहाँ पर किसी काम के सिलसिले में आए, घूमने के लिए नहीं आए। अगर घूमने के लिए आते तो हमारे साथ हमारी दोनों बेटियाँ भी होती। और बस साथ साथ ये था कि चैनल का भी काम करना था हमें, क्योंकि हमें इसको भी लेके चलना है। तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ ऐसे मकामात दिखाएं, कुछ ऐसे जो तफरीही मकामात हैं, तारीख़ी मकामात हैं, इसकी सैर भी करें और आपको भी करवा दें। तो बस इसके बाद हम नाश्ते के बाद जाएंगे यहाँ पर। और सबसे बड़ी सहूलत है यहाँ पर कि यहाँ चिंचियाँ मिल जाती हैं और थोड़े से किराए में बंदा काफ़ी जगहों पर घूम लेता है। 50 है देख के चाय किला के अंदर किला के ख़त्म होने का नाम ले रहा और शुरू होने का भी नाम ले रहा। ये बात तो हकीकत है कि काफ़ी बड़े बड़े रास्ते थे, काफ़ी तवील रास्ते, और चल चल कर पैर हमारे थक गए थे। देखा बहुत था इनको वीडियोस में अक्सर, लेकिन एक लाइव देखने का मज़ा ही अलग होता है कि बंदा जब देखता है लाइव तो फिर वाकई अल्लाह की कुदरत पर यकीन आ जाता है कि इंसान कितनी मंसूबा बंदी कर ले। वही बात है ना कि सामान 100 बरस का है और पल की खबर नहीं। इतनी मजबूत इमारतें बादशाहों ने बनवाई, लेकिन ख़ुद नहीं रहे, और ये इमारतें आज भी अपनी जगह कायम व दायम है। तो कायम रहने वाली सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। लेकिन देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारी तारीख़ी जगहें हैं और बहुत सारे यहाँ पे बाहर ममालिक से लोग आए हुए थे देखने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ देखकर। कुछ ऐसी जगहें थी जो खंडर भी बन चुकी थी, और इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हम खुद इस माजी का हिस्सा बन गए और हम लोग उसी माजी में चले गए हैं। यहाँ पर बादशाह हैं और इनकी फ़ौज है, एक आंखों के सामने एक ऐसा जैसे एक फ़िल्मी सा सीन आ जाता है ना, कि जैसे सब कुछ सामने है हमारे, एक जहन में एक फ़िल्म सी चल रही होती है। अच्छा, मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके, क्या वाकई ऐसा होता है कि हम कोई कहानी सुन रहे होते हैं या हम किसी ऐसी जगह पर विज़िट कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में एक ऐसी ही फ़िल्म बन रही होती है एक, तो कुछ ऐसा ही हमें महसूस हो रहा था। बस यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, क्योंकि हम सर्दी के लिए एक आध स्वेटर भी ले गए थे। बाकी कि नॉर्मल ही मौसम था, बल्कि कराची में ठंड थी और यहाँ पर बिल्कुल भी बहुत मतलब गुलाबी मौसम होता है ना, ऐसा हो रहा था कि काबिल क़बूल सर्दी थी। बाकी के ज़ीशान जो है अपनी जैकेट किसी तरह ख़रीदने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और इन पर सिर्फ काम की धुन सवार थी। बस हम जिस मकसद के लिए आए हैं, हमें जो चीज़ लेनी है हम वहाँ यहाँ से ले चलें, ताकि बस इंसान को फ़िक्र मौश होती है ना। बज़ाहिर वो एक दिख रहा होता है कि वो एक तफरीह कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, लेकिन उसके दिल का हाल तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही मालूम होता है कि उसका दिल और दिमाग कहाँ होता है। तो फ्री माइंड से अगर इंसान आए तो वाकई बहुत इंजॉय करे। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, हमने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पर, और बस अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने इन हालात में हमें ये मौका फ़राहम किया। और ये हमारे जहाँ होटल के हम लोग करीब थे ना, तो वहाँ से ये तमाम चीज़ें बहुत करीब थी, इस वजह से आने में कोई सा मसला भी नहीं हुआ, और हमने ये तमाम चीज़ें भी देख ली हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बस अब कराची की तरफ ही मूव करेंगे, वहाँ जाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि हमने यहाँ पर क्या चीज़ें ली और क्या हमें आगे जाके करना है। क्योंकि बहुत सारी दुआएं हैं हमारे लिए जो हमारी कामयाबी की मुंतज़िर हैं, जो चाहते हैं कि ज़ीशान और इसकी फ़ैमिली कामयाब हो। क्योंकि हमें ज़ैनब शहज़ादी की ज़िंदगी से आप लोग देखते आ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी की स्ट्रगल, हमारी ज़िंदगी के इम्तहानात। वैसे तो हर इंसान की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, किसी न किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी अल्लाह ताला आज़माइशें रखता है कि उसको उसका सिला भी देता है अल्लाह ताला, दुनिया में भी और आख़िरत में भी।
تو بس ان دعاؤں کے صلے میں آج ہم یہاں پر ہیں، اور وہ دعائیں جو تہجد میں ہمارے لیے آنسو بہا رہی ہیں، وہ ہاتھ، وہ خوبصورت ہاتھ جو ہمارے لیے دعا گو ہیں کہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں، تو ان دعاؤں کے وسیلے سے انشاءاللہ ہماری کوششیں اس لیے ہیں کہ ہم کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور زندگی میں کچھ عزم ہے کرنے کا، اور نیت ہے ہماری، تو اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، اور اس نیت کے وسیلے سے ہی اللہ پاک ہمیں کامیابی بھی دے گا، کیونکہ اب تو دل ہی نہیں چاہتا یقین کریں اپنے لیے جینے کا، اب صرف یہی دل چاہتا ہے کہ دوسروں کے لیے جیا جائے۔ تو ابھی تو ہمارے سامنے ہماری 2 معصوم بیٹیاں ہیں، ان کا مستقبل ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں کہ بس ان کو بھی پورا کرنا ہے، ان کو ایک اچھا مستقبل دینا ہے، ان کو ایک اچھے گھر میں شادی کر کے ان کو ایک اچھے لائف پارٹنر کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ ماں باپ تو سب کچھ اچھا دیکھ کر ہی رخصت کرتے ہیں، باقی بچیوں کا نصیب ہے۔ ابھی ہم اپنی بچیوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری کل کائنات وہی ہیں۔ اچھا، ہم لوگ صبح کے ناشتے پر جو نکلتے تھے نا، صبح کے 11 بجے، تو ہم رات کو 8 بجے گھر میں ہوٹل میں اپنے جاتے تھے اس کمرے میں، کیونکہ بس اس کے بعد ہم کچھ ویڈیوز بنانی ہوتی تھیں، یہ بھی ہمارا ایک کام ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے کام کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ یقین کریں چلتے چلتے پیر اتنے ہمارے سوج جایا کرتے تھے، کیونکہ اتنی طویل طویل اتنی بڑی بڑی مارکیٹس ہیں یہاں پر، اور اتنی گھومنے کی، اتنے جو یہ راستے ہیں، اتنے بڑے بڑے راستے ہیں یہاں پر، اور ہمیں پیدل ہی چلنا پڑتا تھا، کیونکہ اندر اتنی چنچیاں یا کوئی سواری نہیں جا سکتی تھی۔ تو بس ہم نے جو یقین کریں جوگرز جو ہم نے پہنے ہوئے تھے نا، تو وہ ہمارے پیروں میں آ ہی نہیں رہے تھے، سوج گئے تھے ہمارے پیر، جبکہ کافی ڈھیلے ہمارے جوگرز تھے وہ، لیکن ہمارے پیر اس میں پھنس گئے تھے، اتنی پیروں پہ سوائلنگ، اتنی زیادہ سوجن آ گئی تھی کہ بس بتا نہیں سکتے۔ لیکن بس یہ تھا کہ کچھ کرنے کا جو عزم ہوتا ہے نا انسان کو، اور آگے بڑھنے کی لگن ہوتی ہے، تو وہ بس انسان کو تھکنے نہیں دیتی ہے۔ اس کے بارے میں تو سب کو پتہ ہی ہے، خیر لاہور میں واقع ہے یہ، اور لوگ یہاں دور دور سے آتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس کو دیکھیں، کیونکہ اب ہمارا واپسی کا سفر ہے، ہم بار بار ایک ہی بات بتا رہے ہیں، تو ہم بھی ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ پھر ہم آپ سے کراچی میں ملاقات کریں گے۔ اچھا، یہاں پر نا جلسے بھی ہوتے ہیں، تو دیکھ کر یہ احساس ہو رہا تھا کہ واقعی کافی بڑی جگہ ہے، کافی عوام یہاں پر آتی ہے، اور بڑے بڑے جلسے بھی دیکھے ہیں ہم نے یہاں پر، لیکن آج لائیو دیکھ رہے ہیں تو سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور اس وقت جو ہے موسم ایسا لگ رہا تھا کہ بارش ہو جائے گی، لیکن بارش ہوئی نہیں، اور نہ ہی اتنی زیادہ کوئی سردی ہو رہی تھی، لیکن بہت خوشگوار موسم تھا، کافی لوگ آئے ہوئے تھے، اور ہماری طرح کے ہوں گے جو دوسری کنٹری سے، دوسری شہر سے آئے ہوئے ہوں گے، تو بس بہت ہی زیادہ یہاں پر ہم نے انجوائے کیا، اچھا بھی لگ رہا تھا، اور تھکن بھی بہت ہو رہی تھی، بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، اور پتہ ہے آپ کو سفر میں اتنا پانی بھی نہیں پیا جاتا، تو بس یہی تھا کہ اب کچھ کھانے کا دل چاہ رہا تھا، اور ذیشان نہ تو خود کھاتے ہیں نہ مجھے کھانے دیتے ہیں، بس یہی تھا کہ بس اب جائیں گے تو کہیں بیٹھ کے چائے پئیں گے، اور سر میں اتنا شدید درد تھا کہ بس دل چاہتا ہے کہ بس چائے مل جائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اور پلیز ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، کامنٹس بھی کر دیا کریں، آپ کے اچھے اچھے کامنٹس ہمیں حوصلہ دیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔